maghiwalay na tayo. Too Funky Remix. Ayun, tapos bakla ito pa. Hite, okay ka lang? Anyari? Ha? Ay, wala. Hala, be, parang maluluha ka. Uy, oo nga, naiiyak siya. Hala, umiyak siya. Hoy, sino napaiyak kay Nicole? Okay lang yan, te. Dead ma sa kanila. Break na kami. Kayo ni Jeff? Hala, bakit nangyari? Ano daw? Суперми купить, а потом подумали, суперми-то это ведь говно, лучше вот покупать, лучше вот хуя. Look at this, bro. New Ray-Bans dropped, you know what I'm saying? And they got the camera in it too. Listen, bro. We in that good life. edit wala uni. Niuwi ni manam ya wala hayong anak.